अपने वालिद साहब को किस तरह देखें। ठीक है कि तुम देखते हो कि पीर साहब की नज़र ना देखते, साईं बाबा की नज़र ना देखते। मेरे वास्ते मैं तुहानू दो तीन सिर्फ अपने दसांगा वाकया। मैं थोड़े बहुत लोग जानते हो कि मैं डॉक्टर रियाज मेरा नाम। जो डॉक्टरी की पहली तनख्वाह आई कितनी आई 1200 रुपया। मैं लिया के वालिद साहब के हथ पकड़ाती, नहीं सॉरी वालदा के हथ पकड़ाती। शाम को सारे इकट्ठे हुए तो वालिद साहब ने वो पैसे 1200 लिया के मैंने पकड़ाते वापस कि तेरे कबूल हो गए, इन तू अज तो अपने समझ के संभाल लै, खर्च कर लै, घर बना लै, गड्डी ले ली, जदों भी तेरा दिल करे। तेरे वालों सानू आ गए होंदा ना कि जी ये पुत सानू कमा के देगा, वो इन्हां च लालच है ही नहीं सी। होंदा ना कि लालच जा रहे हो डॉक्टर बन गया सानू कमा के देगा। असी इन्हां कोई लिया ही है। इन्हां दा एक बड़ा मशहूर फिकरा है कि तुसी कहना कि साडे को बाबा रवे। होंदा ना कि बाबा असी कहने यार बाबा इन्हें को 2 किले जमीन है, इनू हज कराओ, ये उत्थे ही रह जाए, 2 किले मैं रख लवां। साड़ी ये खास इन्हां दी सी कि तुहानू मेरी लोड़ पैनी है, वो और अज तक लोड़ पै रही है, हर मामले च लोड़ पै रही है। चाहे वो माली मामलात ने, चाहे वो दीनी मामलात ने, चाहे वो बच्चों के रिश्ते के मामलात ने, किसी भी मामलात वो साड़ी रहनुमाई करते हैं। मेरे साहबजादा वलीद साहब इतने बैठे ने, शादी हुई तो मैंने एक पैगाम आया, पहले औलाद ज़रा लेट हुई समझ लो, साल 1.5 साल लगा लो। इन क्लिनिक से पैगाम आया कि अज रात अम्मी की कब्र से पहुँचना है, जाके दुआ मंगनी है तो जरूर बेटा होएगा। और मैं उतों क्लिनिक तो सीधा उठा और मैं चला गया। और हुण मैं पोते का मन वो जावांगे नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली जड़ा है ना सानू सारिਆਂ ਨੂੰ यकीन आखिरत का। जिस दिन असी मुरीद होए सन उस दिन ये पट्टी पढ़ाती गई सी कि तुहाडा लड़ फड़िया गया है, तुसी जन्नती हो। अक्सर मतलब विचों नमाज मिस हो जाती है किसी की होंदी है, मतलब कोशिश इन्हों की यही होती है कि नमाज पढ़े। ये कभी किसी पीर ने नहीं आख्या कि नमाज नहीं पढ़नी, ये नहीं कहा कि रोज़ा नहीं रखना, उहदे नाल तुहाडा बैत होना जरूरी है। साडी तालीम ये दी गई है कि फिर तुहाडा बेड़ा पार होना, फिर तुहाडा बेड़ा पार होना। यकीन करो मैं फिर उधर अपनी दुनियावी गल्लां लावांगा, तो मैं दसना चाहता हूँ कि ये जिहड़ा फिकरा कह देंदे ने ना, ਉਹਦਾ ਇੱਕ मतलब ਹੁੰਦਾ जे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ना कि जी मेरा कारोबार चल जाए, वो काहदे वास्ते कहते हो, मेरे औलाद हो जाए, क्यों कहते हो? की यकीन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਾਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਫੋਨ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ? ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? और किन्ने लोग करवाते हो? एक सिर्फ एक फिर मैं 1200 रुपया तनख्वाह हो गई, वध के 3000 तनख्वाह हो गई। खाहिशार की कि घर बनाना है। मैं वालिद साहब ने पीर साहब ने गल की, मैं क्या मेरी खाहिश है, एक आदमी कह के गया कि दुआ करो मेरा घर बन जाए। मैं खुद सुनिया, मैं भी खाहिशार की कि मेरा भी घर बन जाए। मैनू कहते ने जा बिस्मिल्ला कर। मैं जो बैंक देखा तो 60,000 रुपया सी, घर का एस्टीमेट लगाया तो 4 लाख सी।
ਇਹ ਸਾਲ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, 89 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 89 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ 3100 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਯਕੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਲਾਇਆ ਤੇ 4,10,000 ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ 22/18 ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਕੀ ਦੁਆ ਸੀ? ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਲੱਖ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲ ਪਾਓ और जाके माफी मंगो, यकीन करो तर जाओगे। मां जे मां की कदर करो, प्यो जे प्यो की कदर करो। मतलब 89 ईयर के हो गए ने और अलहमदुल्ला साड़ी चौथी पीढ़ी आ गई है। मैं नाना भी हाँ, दादा भी, ये परनाना भी ने, परदादा भी ने। ऐसो रंग वड्डे और मैनू की लगणगे। आखिरत फिर है ही है, वो तो मेरा यकीन है। यही औखियां चीज़ां तो नज़र आनी होंगे, वो नहीं किसी को नज़र आता। नज़र यह आता है कि आ BMW से है, करोला से आया, वो मंगते असीं की हाँ कि अल्लाह मैनू कर दे। तू हर में जाके देख लो, दुआ यही मंगोगे कि अल्लाह मेरे कारोबार से बरकत था। और जिस दिन दुआ करती नहीं, यकीन करो हो जाता है। एक मामूली हस्ती नहीं है कि जो कहते हैं उतों अप्रूवल हो के आती है तो ये कहते हैं, ये मंजूरी उतों होंगी जे तो कहते हैं। एवं नहीं तुहानूं बैठे बिठाए तो जंती पढ़ा देंगे। इस तो वड्डी मफरत की है? हर महफल से तुहानूं ये कहा जाता है, नहीं कहा जाता कि जो यहाँ आ गया वो जंती है, जिसने लंगर खा लिया वो जंती है। इस तरह अल्लाह फरमाता है ये पत्थर रास्ते से उड़ा दो जंती हो जाओगे, ये काम कर तो जंती हो। अल्लाह भी बहाने लभदा है, बख्शन के सिर्फ बहाने लभदा है। उन्हें एक तुहानूं हज़ूर सल्लम की शक हस्ती च दिता है तो जो फरमाता वो फरमाया 1450 साल पहले कि तुसी जंती हो। जिसने सदके दिल से कलमा पढ़ लिया वो जंती है। हज की दुआवां देख लो, तुसी जंती हो। तो ये जो कह देंगे ने इत्थे, ये उन्होंने नुमाइंदे ने, ये जो कह देंगे ने वे साडी आपे तर जाती है। वाले साहब के होने होर नाते, पीर साहब के नाल नाते होर नाते ने, तो साडे कोल डबल मौजा ने। सेहत और तंदुरुस्ती के नाल इन्हां दी जिन्नी भी जिंदगी है। कोई बंदा सारी दो हस्तियां ने दुनिया जिन्होंने पूछा गया सी, पहला हज़रत मूसा नूं भेजा गया सी सबक सिखाने वास्ते फरिश्ते ने। की सी फरिश्ते ने आके पूछा, मैं तुहाडी जान लैण आया। हज़रत मूसा ने की कीता सी? ਉਹਦੇ ਸੁਣ ਮਾਰੇ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਘਾਲਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਮ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। पहले इजाज़त ली है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मैं आया वां, मैं मिलना चाहना अंदर इंसानी शक्ल च आए ने। पहले साड़ियां तो बख्शतां उदों दी होईयां ने। यही सुन्नी दा अकीदा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਗਪਤ ਨੇ, ਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਅਪਰੂਵਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮਰੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਜੇ। ਉਹ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ कि जो उन्होंने कहता बख्शिश हुई तो हो गई है। वो एक अवैस करनी आका दे गुलाम सी। हुज़ूर सल्लम ओदे वास्ते कह गए सी कि उमर इहदी कोई दुआ कराना जाके। वो काहदे वास्ते दुआ कराई सी? वो सहाबी तो वैसे ही बख्शे होंदे ने। वो सहाबी भी नहीं सके, सहाबा दर्जा जरूर देखा नहीं होया अवैस करनी को क्या इहदे को दुआ करवानी है। वो की गाना कह दिया जिन्ने लोग ने बकरियां दाती जे वो हड्डे निगाह सारे बख्शे गए। वो अल्लाह तो इस तरह के बहाने बना के बख्श देते क्या थोड़े सामने बैठे ने है बख्श
ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਅੱਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ को ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੀ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ 70 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 70,000 ਜ਼ਰਬੇ 70,000 70,000 ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। जिसने ख्वाब में देखा वो भी जनती, जिसने वैसे देखा वो तो है ही जनती। ये सिलसिला को ये देखते नहीं, असं देखा तो असं जनती हो गए। ऐ थोड़े पीर साहब का मरतबा, तुम इन्हों मुहब्बत ना देखो, मां को देखो तो बंदा जनती हो जाता है। इन्हों मुहब्बत ना देखा, इन्हों ज़ाहरी भी ज़ियारत होती है। मैं इतने भी सामने बैठे ने थोड़े मुरीद हैं, जो थोड़े पीर भाई शामिल है, उन्होंने ज़ाहरी ज़ियारत होती है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾ के। जिसने मुस्लिम को देखा वो जनती, उसने उसको देखा जनती, जिसने ख्वाब में देखा वो जनती, उस ख्वाब को देखने वाले को देखा वो जनती। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਜਨਤੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਫੋਨ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਜੰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀ। पहली थी ट्रेनिंग उस फरिश्ते की कि तू जाना है मेरे आका दे दरबार से जाना है तो पेश किस तरह होना है। ये गलती दोबारा ना करी कि सीधा जाके नहीं मैं थोड़ी जान लेना। जॉब उत्थे भी हुई थी कि अपने महबूब पे जाना है तो ले चलो। अगर है जिन्नी भी इन्हों की जिंदगी, जिन्ने भी इन्हों के मुरीद है, जिन्ने भी अकीदतमंद है, कुछ में मुरीद नहीं भी होंगे वो अकीदत वास्ते आए ने। ये भी फरमाते होंगे कोई जंती होके जाता है, वो कहते ना वो जहाज लंघिया मैदान अरफात तो वो हज हो गया। यही वो शायद है वो नीयत आ लंगर खान यार उत्थों रोटी चंगी लभ जानी, जो ज़ियारत हुई तो बख्शे जा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। करम की भीख मिली है, हयात बनी है, मेरे मुर्शिद ने नवाजा है, बात बनी। मैं तो क्या मुझे क्या बना दिया। एक महीना ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਗਿਆ। ਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ को किसने बनाया? नाउज़ बिल्लाह। पीरों के मैं करीब नहीं जाता था। पीर पैसे मांगते हैं,
इंग्लैंड चला गया, जो थ्योरी पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकल हो गया। बंदा इतना सा दोजख से बाहर हो तो मेरे मुर्शद ने करम फरमाया। मुझे नहीं पता था कोई डॉक्टर अली मोहम्मद साहब पाकिस्तान में कहीं है। मुझे ख्वाब आई, पहली ख्वाब आई मैं खाना काबा के अंदर हूँ, मैं ऊपर देख रहा हूँ मेरे नबी पाक है। दूसरी ख्वाब आई खाना काबा के अंदर हूँ, मैं सीढ़ी लगा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ। तीसरी ख्वाब आई मैं और मेरे साथ एक मेरे दोस्त डॉक्टर MBBS है, गली में जा रहे हैं तो मैं उनसे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब गली में पीर साहब आए हैं, डॉक्टर अली साहब तशरीफ लाए हैं। ख्वाब में देखे जाके PhD डॉक्टर है कि MBBS डॉक्टर है। दरवाज़ा खटखटाया है, बुजुर्गों ने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा आप अली मोहम्मद साहब डॉक्टर? नहीं, इधर है। सामने देखा चारपाई है, चारपाई पे सरकार तशरीफ फरमा, इर्द गिर्द बंदे हैं। मैं बाहर निकलने लगा हूँ कि पीर साहब मसरूफ है, मैं डिस्टर्ब ना करूँ। साईं बाबा ने हाथ निकाला बंदों में से, मैंने सलाम लिया, बाहर आ गया। 15 दिन के बाद एक मेरे शफकत वाले वहाँ पे बुजुर्ग हैं, रियाज साहब मेरे अंकल हैं, बात कर रहा हूँ, मुझे ये ख्वाब कहते बड़े ख्वाब हैं। जब पीर साहब वाला ख्वाब सुना, फरमाया ख्वाब फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। 3 दफ़ा सुना, फरमाया 11 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने इनकी छत डाली थी वो ड्राई पोर्ट पे, तो मेरे पास नंबर होगा, मैं आपको फ़ोन देता हूँ, आप फ़ोन करें। नंबर दिया, नंबर बदल चुका था, एक्सचेंज से बात आती है, इससे पहले 2 लगाए, 2 लगा के नंबर फ़ोन किया, सरकार ने खुद फ़ोन उठाया। मैंने कहा जी मैं डॉक्टर अली मोहम्मद से बात कर सकता हूँ? फरमाने लगे बात करें। मैंने पौना घंटा बात की, पौने घंटे के बाद फरमाने लगे कापी पेंसिल पकड़े, कापी पेंसिल पकड़ी, मुझे दुरूद शरीफ लिखवाया, फरमाया ये पढ़ना, और अगली एक बात फरमाई। उस बात से पहले मैं आपको इस वाक़े से 3 दिन पीछे टेलीफोन से लेके जाता हूँ। वो वाक़या क्या हुआ है, जैसा मैं पहले बंदा था, एक आवारा किस्म का इंसान, वो बस में बैठा और सामने से औरत चढ़ी, वो कहता है ये गोरियों को, मैं दूसरे को कह रहा हूँ ये मेकअप तो करती नहीं है, कर लेते कितना अच्छा लगता है, वो सुर्खी लगाई थी उसने। मेरे पीर साहब पता क्या फरमाते, जब टेलीफोन पे दुरूद शरीफ लिखवाया ना, फरमाने लगे ये दुरूद शरीफ पढ़ना और फिर तुझे गोरियों की सुर्खी तंग नहीं करेगी। ये 3 दिन पहले मेरे साथ वाकया है, ये लंदन की गलियां और ये मेरे पीर हैं। मैं आया 6 महीने बाद सरकार की बारगाह में बैठा, आगे जो देखा, जो ख्वाब में देखा था वही पाया। मैंने कहा सरकार मुझे मुरीद कर लीजिए। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, और क्या बना दिया है ये मेरे पीर साहब जानते हैं, या मैं खुद जानता हूँ कि बात मेरे दिल में होती है, जुबान पे नहीं आती, मेरे पीर पूरी कर देते हैं। एक बात मैंने कहा भाई 2 तबलीगी जमात वाले, फ़ोन कर रहा हूँ, 1.5 घंटा समझाया, मैं यूनिवर्सिटी से निकला लंदन से, तो मैंने कहा साईं बाबा 1.5 घंटा आपकी बात सुनाई है, इनको दीदार तो करवाएं। बस जा रही है यूं सेंट्रल लंदन में, मेरे नंबर वाली बस नहीं आई, दूसरी बस आई है, तो वो बस होती है कनेक्टर नहीं होता, इधर से दरवाज़ा खुलता है, बंदा चढ़ता है, उधर से चलता है, ऑटोमेटिक बंद। जब वो बस चली आधे मिनट के बाद, तो जो शीशे आर पार नजर आता है वहाँ पे, तो क्या है मेरे साईं बाबा अंदर खड़े मुझे हाथ ला, ये हड्ड बीती है, किसी की सुनी सुनाई नहीं है, हड्ड बीती सुना रहा हूँ आपको कि क्या होता है। अगली बात मेरे ख्वाब आया, साईं बाबा मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो मैं रुक ही नहीं रहा, मेरे पीर साहब ने फरमाया जा तुझे वसीला निजात का इल्म बताओगे। जब कोई तगड़ा मौलवी बिठा ले आप, मौलवियों के पास तो वो बात ही नहीं जो मेरे पीर की बात है। हजरात गिरामी, मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने पीर साहब को बहसीयत में पीर के देखूँ ना, तो पैराडाइम शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट होता है कि किसी का बुनियाद बदल के रख देना। वो आपको भी रखी है, मेरी समझ में क्या आई है, 2 गद्दियों का मालिक आता है, मुझे मुरीद कर लीजिए। क्यों सरकार, मैंने ख्वाब में क्या देखा है कि चाबियां आई कंटेनर पर के, जन्नत की फरिश्ते कहते हैं कि पीर साहब
سارے مریدوں کے جنت کے گھر کی چابیاں ہیں. میرے مرشد کیا فرماتے ہیں؟ جنت کی چابیاں لے جا، یہ بتا میرا نبی کا. مجھے میرا نبی چاہیے، مل گئے مصطفیٰ. یہ پیراڈائم شفٹ ہے. مجھے پیر سے جو ملا ہے وہ رخ کا بدل جانا ہے. میرے پیر نے بتایا ہے کہ جب میرے نبی کے دائیں طرف صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں وہ یوں سلام پھیرتے ہیں تو صدیق تو نبی سے منہ نہیں موڑتے، وہ یوں سلام پھیرتے. صدیق تیری نماز بکری ہے. فرمایا میں اس نماز کا کیا کروں جو نبی سے میرا منہ موڑ ہے. تو یہ دعا دی ہے کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں. حضرات گرامی، میرے پیر صاحب کی یہ عنایات ہے. آج صبح کا درس سنتے ہیں رینالہ کی بڑی مسجد میں مولوی حضرات، اور وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں جمعے کے دن تقریر کرنے کے لیے کہ کئی ہم پیر علی محمد صاحب کے مرید کے ہتھے نہ چڑھ جائیں. کیوں کہ وہ جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں لو جی سبحان اللہ کہو. کیوں؟ نبی کے پاس جبرائیل آئے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ وہ میں نے کہا یہ بڑی بات ہے جبرائیل کے لیے کہ وہ تشریف لائے. میرے نبی کے تم اس پہ سبحان اللہ کراتے ہو. وہ ایسی حضرات، ان سے جو میرے پیر کا فیض وہاں پہ جا رہا ہے، میں یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ فیض کیسے جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ میرے پیر بھائی بیٹھے، ان کا بیٹا اتنا. ان سے پوچھا دن رات کیسے بنتے ہیں، 9ویں کلاس کا پوچھ رہا ہے بچہ، اور وہ سکول نہیں جاتا. جس سے پوچھا ہے کہ دن رات کیسے بنتے ہیں، وہ بچہ کیا بتاتا ہے؟ رخ حضور کا صدقہ یہ دن چمکتا، ان کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے. جب اتنا بچہ اتنی دور بیٹھا ہے، یہ میرے پیر کا پیراڈائم شفٹ ہے جو بنیادیں چینج کی ہیں عقیدے کی میرے مرشد کریم نے. میں نے اپنے پیر کو پایا، میں تو پیروں کو مانتا ہی نہیں تھا. میں کسی کو کچھ نہیں مانتا تھا. میں کہتا تھا نہیں. میرے پیر نے پہلا شعر سنایا جو مجھے فرمانے لگے کہ دانا خاک میں مل کے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات، مجھے اپنے پیر صاحب سے جو ملا ہے نا، وہ ہر لفظ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائی ملی ہے. ابھی دیکھ لیں یا رسول اللہ، میں آپ کو صحابی پوچھ رہا ہے کہاں پہ ڈھونڈوں؟ آ جانا کوثر پہ، حضور بندے بڑے ہوں گے پانی پہ. آ جانا وہاں پہ میدان پہ جہاں تول ہو رہا، حضور وہاں بھی رش ہوگا. آ جانا پل صراط پہ، وہاں بھی رش. وہاں تو بیٹھے رہنا، میں خود آ جاؤں گا تیرے. تو بیٹھے رہنا ہے، میرا پیر خود چل کے آ جائے گا. یہ ادائے مصطفیٰ نہیں ہے جو نہیں رکھا صاحب آ سکتے تو میرا پیر خود چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیراڈائم شفٹ ہے. وما علینا الا سارا براہمن السلام علیکم. تسی کسی لئے نماز پڑھو تو کو نا تے ای خیال کرو کہ اسی تے کھلے ہیں. خانہ کعبے نو منہ وچ رکھو، تسی خانہ کعبے کھلو سو. اگر مدینے نو سامنے رکھو تو مدینے چ کھلو سو. میری ہر نماز نال سائیں بابا میرے نال ہوتے. سمجھے نہیں؟ خانہ کعبے دے دروازے کے سائیں بابا نے نال ہوندے. میرے تو دو قدم آگے میں 2 قدم پیچھے. بس خانہ کعبے کا دروازہ کھلدا تے پھولوں میں کلیاں سائیں بابا تے ڈالیاں نال میرے تے بھی ڈالیاں. سمجھ آئے نہیں؟ یہ تصور رکھو کہ اسی نماز پڑھ لگیا خانہ کعبے تے سارے سامنے خانہ کعبہ. مدینے پڑھ لگیا مدینہ سارے سامنے. اور پھر جس ویلے خانہ نماز فرض پڑھ لو، سجدے پر رکوع کرو، آکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ. جناب علی حضور کا روضہ نظری ہوتی. کھبے والے تسی کر سو پھر بھی تھوڑا روضہ نظری ہوتی. سمجھے جی؟ سجدے والے آنے تو حضور کا دیدار بھی ہوتی. باتوں بجیریا کو دردہ نہ چاہتا. ساجد صاحب عام مرید نہیں ہے. یہ ہر کوئی جو قبر میں اس سے ملے ہوئے ہیں، وہ جو بتائیں گے وہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم.
کرم کی بھیک ملے تو حیات بلکہ حضور آپ کے واضح آج مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پیر صاحب نے آج سے پہلے تک اپنے اوپر پردہ رکھا. آج خود بیان کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ بیان کرو. آپ یہ جب بہتر جانتے ہیں یا بہتر جانتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ اہل قبور والے مزار ہوتے ہیں اکثر پیر بھائی ان کے پاس جاتے ہیں حاضری کے لیے کئیوں پہ کرم کرتے ہیں. پیر صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. ان کی شان کی سب سے بڑی جو مجھے پہلے دن بات پتہ لگی وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا. لیکن میں نے مرید نہیں ہوا تھا تو شرطیں تھیں میری پیر صاحب سے ملتا. پیر صاحب آ کے دیکھ لو. میرے ایک دوست ہیں حافظ صاحب, انہوں نے مجھے کچھ دن بعد آ کے بتایا کہ سرکار غوث اعظم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ پیر علی محمد صاحب کے پاس مرید ہو جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جیسا ولی نہیں ہے اس کا. یہاں سے تقریباً 30 سال پرانی بات. نگر نگر گلی گلی علی 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 ہر نگر ہر گلی علی 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 علی. سرکار غوث اعظم نے فرما دیا تو اس میں پھر میرا خیال شک نہیں رہتا. پھر جب میں 2 ماہ بعد مرید ہونے کے لیے آیا تو دروازہ پیر صاحب نے قدرتی کھولا. دروازہ کھولتے ہی فرماتے ہیں آپ تو یقین آ گیا ہوگا. اس دوران میری کوئی فون پہ یا کوئی ملاقات نہیں ہے. یہ کرم ہے تو بلاتے ہیں. ایک دوست ہیں انہوں نے پچھلے دنوں مجھے بتایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً زیارت ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور ایک سائڈ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے, دوسری سائڈ پہ پیر صاحب تشریف فرما ہے. اور پیر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہمارے پیر بھائی کو بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر علی محمد صاحب مجھے اسی طرح عزیز ہیں جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عزیز ہیں. یہ ٹوٹل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اور اسی طرح عشق کرتے ہیں جس طرح صدیق اکبر کرتے ہیں. اب یہ میرے عاشق نہیں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کا عاشق ہوں. دوست چلے گئے دادو شریف اس پہ تو وہاں پہ ویڈ شریف والے پیر صاحب کی حاضری میں تشریف فرما ہوئے تو وہ فرمانے لگے کہ ہمیں اپنے سلسلے پہ بہت فخر ہے. انہوں نے سوال کیا وہ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر علی محمد صاحب کی وجہ سے بہت فخر ہے کہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈاکٹر علی محمد صاحب کا ذکر فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جو تعریف ڈاکٹر علی محمد صاحب نے آج تک میری بیان کی ہے اس طرح کی تعریف آج تک کوئی بیان کر ہی نہیں سکا. جو عشق و محبت ڈاکٹر علی محمد صاحب کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو ویڑ شریف جو ہمارے پر دادا مرشد ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا. وہ ظاہر ہے لیکن ہمیں روز ملاقات ہوتی ہے, پیر صاحب کی قدر کر نہیں سکتے نہ کر سکیں گے, یہ عالی شان ہے. تو آج ابھی میری حاضری ہوئی مائی صاحبہ کے مزار پہ تو مائی صاحبہ مصروف تھی بہت زیادہ. انتظار کیا, انتظار کے بعد تشریف لائیں تو کہتی ہیں آج میں بہت مصروف ہوں, مہمان بہت ہے میرے پاس. میں نے کہا آپ کے پاس مہمان کہاں سے اتنے زیادہ آ گئے؟ فرمانے لگی اہل جنت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گھر کی ازواج ہاتھ اہل بیت کی خواتین مجھے مبارکباد دینے آئی ہیں کہ آج ڈاکٹر علی محمد صاحب کی برتھڈے ہے, مجھے مبارکباد دینے آئی ہیں. تو آج میں بہت مصروف ہوں. یہ میرے لیے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جیسا ولی میں نے نہیں دیکھا دنیا میں. میرا نالج میرا علم بہت زیادہ ہے لیکن جو عشق ان کے پاس ہے وہ کسی کو نہیں ملا آج تک.
شاہ نقشبند سلسلہ نقشبند کے جو سرخیل ہیں یا سلسلے کے جو بڑے ہیں ہمارے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کی شان جو ہے نا ڈاکٹر علی محمد صاحب، سلسلہ نقشبند کے۔ اچھا میں ایک اور چیز تھی، ایک عرض ایک بھائی پیر بھائی ہیں ہمارے، کہتے ہیں مجھے مرید ہوئے تو 3-4 ماہ ہوئے تو میں تیسری دفعہ پیر صاحب کے پاس گیا۔ اچھا یہ سب سے اہم بات ہے، کشف کی اہل قبور کی باتیں سارے بتاتے ہیں، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے جو مجھے پتہ لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شیخو پورہ پیر صاحب تشریف لے گئے تو میں بھی مجھے بھی غم ہوا کہ تشریف لائیں گے، تو میں بھی ادھر گیا محفل پہ، نادرہ بی بی اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے گھر محفل تھی، تو شام کو محفل ہوئی، تو شام محفل کے بعد لنگر ہوا تو پیر صاحب نے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ میری تیسری ملاقات تھی، مرید ہوئے پیر صاحب کو ظاہراً میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں چینج ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہتا ہے وہ کافی دیر سلسلہ چلتا رہا اور پیر صاحب میری طرف دیکھ کے مسکراتے رہے۔ 25-30 سال پرانی بات وہ بندہ بتا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ پیر صاحب کو 3-4 دفعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں چینج ہوتے ہوئے دیکھا اور مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ فناف رسول ہے، فناف مصطفیٰ ہے، جو دعا کریں ہمارا ان کا سایہ عطا دے رہے، صحت والی زندگی اور ان کی نگاہ کرم ہم پہ رہے۔ باقی اولیاء کرام جس مزار شریف پہ جائیں وہ ان کی تعریف ہی بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بات نہیں کرتے ان کے عشق پہ۔ اور ماشاءاللہ تمام سلاسل کی خلافت بھی پیر صاحب کے پاس ہے، یہ پیر صاحب نے فرمایا۔ باقی آپ خوش قسمت مریدین ہیں، نالائق ہم سب سے زیادہ ہیں زمانے میں، لیکن کرم سب سے زیادہ ہے۔ بے عمل ہیں، گنہگار ہیں، لیکن پیر صاحب کے کرم سے اتنا ہی فضل اور رحمت ہم پہ۔ یہ میں راز ہی رہے گا، پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہر جرم پر کر، ہر خطا پر عطا۔ ہاں سائیں سرفراز صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مرید ہے پیر صاحب کا، اس کی 9 پشتیں آنے والی وہ بخشی گئی۔ اور جی سائیں بابا نے فرمایا تھا کہ 9 پشتیں آنے والی بخشی گئی اور 7 پچھلی بھی بخشی گئی۔ اب 9 پتہ نہیں کتنے 100 سال لگیں گے آتے ہوئے، تو وہ بھی بخشی گئی۔ صرف اتنا کرم، ان کا ایک مرید تھا، اس کی آل نسلیں پتہ نہیں کتنے نسلوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ بن جائیں گے ایک آدمی کے۔ تو یہ کرم فضل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی پیر بھائی کی ملاقات ہوئی، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی علم پہ گزاری، لیکن میں اپنا سارا علم ڈاکٹر علی محمد صاحب کو دینے کے لیے تیار ہوں، فقط مجھے وہ اپنا عشق عطا کر جو ان کے پاس عشق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی پیر بھائی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں ساری زندگی فقہ لکھتا رہا، لکھ دے، لیکن وہ حاصل نہ کر سکا جو پیر صاحب کے عشق میں حاصل، جو پیر صاحب ڈاکٹر علی محمد صاحب کے عشق میں ہے، جو عشق ان کے پاس ہے، جو فارمولہ ان کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ میں اپنی ساری احناف کی کتابیں جو بھی علم ہے دینے کے لیے تیار ہوں، وہ عشق تھوڑا سا مجھے عطا کر دیں۔ وہ خاص کرم ہے ان پہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور ہمارے ایک پیر بھائی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر گزری ہے، ان کے پاس ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، چلے گئے سلسلہ نقشبند کے لیے، نام نہیں لیتا، آج سے 20-30 سال پہلے ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کدھر آئے؟ اس نے کہا جی مرید ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی پاس زیارت کرا دیں، میں آپ کا مرید ہوں۔ انہوں نے کہا شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، سرکار کی زیارت کرو گے؟ تو ادھر تشریف لائے، ادھر کوئی آتا ہے تو اسے اور نہیں زیارت فرما دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، جتنے گناہگار ہوں گے اتنا کرم زیادہ۔
وہ کیا مصرع کے گناہگار چاہیے کرم گناہگار گناہگار چاہیے لے آؤ جتنا مرضی گناہگار ہے. ادھر بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پردے ہیں ظاہر نہیں ہے کتنے گناہگار تھے لیکن آتے کہ کرم ہو گئے. لیکن یہ شرط ہے دعویٰ ہے کہ کوئی بھی سلسلہ نقش بندی ہے جو بھی ہے موجودہ ولی پیر صاحب کے مقابلے میں 1% بھی زیارت نہیں کرا سکتے. جب پیر صاحب سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور نسلوں میں ولایت منتقل کر دیتے ہیں پیر صاحب. نسلوں میں ایسا بھی ہے کہ نسلوں میں ولایت چلی گئی ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو ان کی پشتیں اب آگے آئیں گی ولایت لے کے لیکن اس ولایت میں عشق ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا. چاہیے موبائل کی بیٹری لو ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. میرے پیر صاحب جتنا بیان تقریباً کرتے ہیں 17% جتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں آج تک کسی نے نہیں کیا. کرنے والا تنگ آ میں جاتا ہے. بیان پیر ہمیں صاحب ہونا سی روزانہ کرتے ہیں اور نئی سے نئی چیز بیان کرتے ہیں. چاہے وسیلہ میں جاتا ہے کہ ایک چیپٹر کو پڑھیں اس میں کوئی اور محسوس ہو نیکسٹ دن پڑھیں اور چیز آپ کو ملے گی. 30 دن پڑھیں 30 دن آپ کو علیحدہ چیزیں ایک ہی چیپٹر میں سے ملیں گی. لیکن عمل کی کوئی سختی نہیں انکار بھی نہیں.